Okay, saya mau membincangkan beberapa soalan. I want to discuss a few questions that have to do with problem solving. Okay, problem solving in yang berkaitan dengan apa yang kita belajar kemarin lah. So yesterday we looked at this formula. Oh sorry. Oh no, sorry. Astaga. Okay, so yesterday we looked at this formula. Okay, which is yang lompat itulah. Okay, the most important thing is if you realize that this is the x coordinate and this is the y coordinate. Okay, so the x coordinate, y coordinate, bila kita ada the ratio, when we have the ratio, bila kita ada nisbah itu, then we can calculate the divisor. Okay, pembahagi, okay, is also known as the divisor. Okay, so let's talk about this one. Ini adalah soalan yang a little bit mungkin a little bit complicated, tapi kita cubalah. So the points A, B and C are on a straight line. B divides. B yang membahagi. Okay, kalau B yang membahagi, mari kita lukis. Okay, so A, B yang membahagi, and then C di hujung. Okay, let's put in all the information. A is 2H and H, B is P and T, C is 2P and 3T. So B is the one that is PT. So then dia cakap B divides AC internally in the ratio of 2 to 3. Okay, maksudnya AB adalah 2 dan BC adalah 3. Then dia cakap express P in terms of T. Kalau kita lihat jawapan, saya mau P dalam sebutan T. Okay, P sama dengan yada lah. Okay, so kita, we do the same thing that we always do. Okay, kita pertimbangkan the x coordinate and the y coordinate. So if you have done this yesterday, you will know that we do it separately. Okay, so kalau x coordinate, we're looking at P, 2H and 2P. Okay, dan kita tahu bahawa ini 3 mesti darab dengan sini dan ini 2 mesti darab dengan yang sini. Okay, so let's get down to this. So coordinate x adalah P. So P sama dengan, okay, then saya mula dengan 3 lah. 3 darab 3 times 2H plus 2 times 2P over 2 tambah 3. Okay, 2 times 2P. Okay, manakala the y coordinate, okay, y coordinate is T. Right? Okay, so that's right. T equals to, okay, 3 times H. 3 times H, okay, plus 2 times 3T. 2 times 3T over 2 plus 3. Tapi soalan itu dia minta apa tahu? Dia minta express P in terms of T. Tapi di sini ada H, tapi tiada T. Di sini pula ada H, tapi tiada P. Okay, so what do we do is we have to kasih jadi dua-dua menjadi H dahulu. Okay, let's do this. So P equals to 3 darab 2, 6H tambah 4P per 5. Okay, then ini 5 saya bawa pergi atas. Let me rub this off. Okay, so the 5 I bring on top, I will get 5P equals to 6H plus 4P. Okay, and then 5P minus 4P equals to 6H. So 5P tolak 4P is 1P. So P equals to 6H. Therefore H equals to P over 6. Kenapa saya mau buat begini? Sebab saya mau kasih hilang ini H. Okay, so that's one. Let's do the same thing with this one. Okay, so T equals to 3H tambah 6T per 5. Okay, 2 darab 3, 6. 2 tambah 3, 5. Okay, 5 bawa ke atas. 5T equals to 3H plus
60. Okay, do you notice that we are going about the same, almost the same style here? Okay, so 5t minus 6t equals to 3h. Okay, jadi minus 1t equals to 3h. So h equals to minus 1 over 3 t. Okay, or t over 3 lah, t per 3 pun boleh, tidak ada masalah. Now, oleh sebab dua-dua ini adalah h, then kita boleh kasih sama. Okay, we can make it the same. So p over 6 equals to this one, negative 1 over 3t. Okay, negative 1 over 3t. Soalannya adalah express p. So p yang kita kena kasih jadi ada kepala rumus. So 6 ini bawa pergi sini, you get p equals to negative 1 over 3t times 6. Okay, bila kamu tekan negative 1 over 3 darab dengan 6, you will get negative 2t. Okay, and this is our final answer. So ini adalah satu soalan yang lazim ditanya lah. They usually ask yang melibatkan the expression okay, of p in terms of t. Okay, tapi the basic is still the same tau. Dia punya dasar adalah kita bentuk dulu persamaan, we form the equation using the x coordinate and the y coordinate. Okay, and then we see what happens after that. Okay, so this soalan, okay, soalan ni ada beberapa soalan macam ni dalam buku teks. Okay, you can give that a try if you want. Okay, but I just want to kind of cover this with you so that you know that, oh, okay, begini caranya untuk menjawab ini. I think it is, okay, self-practice 7.2, muka surat 180 lah. Muka surat 180, soalan nombor 2. Okay, if you want to give it a try, muka surat 180, okay, self-practice 7.2, question number 2. Self-practice 7.2 kan? Yeah. Okay, question number 2. It's the same, soalannya adalah jenis yang sama. Okay, so you can answer this sebagai satu practice lah. Ini bukan kerja rumah, tapi you give it a try. Okay, give it a try. Kalau kamu sudah habis kerja rumah untuk hari ini. Okay, the second question I want to answer is this. Okay, so it is given that A and B adalah this coordinate. Then dia cakap the straight line AB is extended to point C. Yesterday I discussed this question a little bit. AB itu dipanjangkan pergi point C. That means kita punya garis sekarang begini. Sini A, sini B, sini titik C. AB, originally AB lah kan. Dia kasih panjang all the way until point C. Okay. Then dia cakap such that its distance from point B is twice the distance of AB. Maksudnya BC adalah 2 kali AB. We need to understand this sentence. Okay. Jarak titik C dari B adalah 2 kali the distance of AB. So this is how it would be. Okay. Now yesterday I've taught you how to change this to ratio. Kan? Kita bawa ini AB bawah, BC over AB equals to 2 over 1. Okay, kalau dia tiada per itu kan dia adalah per 1. Maksudnya BC is 2 parts and AB is 1 part. Macam ni. Okay, and then we have 1, 3, here is 4, 7, and here we don't know lah, X and Y. Okay, now when we have all this information, then kita boleh bentuk sudah, kita boleh cari koordinat C. Let's consider the X coordinate. Okay, X coordinate let me ask you, sebelah kiri ni, yang sama dengan ini kan, sebelah sini, mana satu yang saya mau letak? 1, 4 atau X? Okay, we put 4X. Adrian ni cakap 4, Sofia cakap X, Shanira cakap 4. Mana yang membahagi? The pembahagi is B. Okay, be very careful lah. Tak semestinya kamu mau cari X kan, terus kalau tak X di sini lah, itu yang saya mau cari. Tidak. Okay, be careful with the concept. The concept is koordinat yang kita mau cari adalah koordinat
pembahagi. Okay, therefore, so you know Sarah, Shanira, Adriani semua betul lah. Empat yang kita letak di sini. Okay, so don't be stuck just because kamu mau cari X kan jadi X lah yang kita letak. Tidak. Koordinat yang kita guna formula itu adalah koordinat the divisor coordinate. Koordinat pembahagi. That's the important thing. So 4 equals to 2 kali 1 tambah 1 kali X. Bahagi 1 tambah 2. Okay, then kamu pindah-pindah untuk mencari X lah. Ini kerja senang sudah. Okay, the Y coordinate. Okay, same thing. Our divisor is B. So the Y coordinate must be 7 equals to 2 times 3 plus 1 times Y. Okay, over 2 plus 1. And then kamu boleh cari X dan Y. Okay, daripada sana. So saya membincangkan, I'm discussing this question just to show you that, okay, when we use the formula, we need to know that di sebelah kiri the one that we want to find, okay, yang ini the one that we want to find, okay, is the divisor yang membahagi, yang di tengah-tengah, tapi sebenarnya bukan tengah lah bahkan, sebab kan sini A, sini P, sini B, okay, so dia bukan di tengah, so that's why kita panggil pembahagi. Okay, it's called a divisor, so dia membahagi itu garis, okay, mengikut a certain ratio. Okay, so very important to note that, make sure kita letakkan benda di tempat yang betul. Jangan main sembarangan campak saja. Okay, it's not that good lah. Okay, tapi fokus saya untuk hari ini adalah 3 soalan ini. So this is your homework for today. Okay, the 3 questions. Actually, these questions adalah jauh lebih senang daripada yang 2 kita bincangkan tadi. Cuma dia adalah hot questions. Okay, 28, 29 and 30. Saya mohon dengan 1000 permohonan agar bila kamu hantar kerja, tolong hantar dalam 1 gambar saja. Okay, don't send me 3 gambar. Okay, sebab saya menanda, bila saya menandakan, saya tanda pakai tab saya Pak. So saya punya tab ini cukup besar untuk melihat kamu punya tulisan yang kecil-kecil lah. Tapi dengan syarat, it needs to be, you know, dia mesti terang. Janganlah kamu ambil gambar dalam kegelapan, susah saya membaca. Okay, so I like the fact that some of you, because kamu punya kerja adalah dalam berlainan muka surat bahkan, so some of you kamu ambil gambar, then kamu stitch, kamu buat satu collage. Okay, itu memudahkan saya untuk menanda. Okay, so please send all your work in one picture. So saya memang tidak beri lebih daripada 3 soalan, 3 atau 4, maksimum 4 dalam 1 hari. Okay, so hari ini adalah 3. So diagram shows the position of 2 bees, P and Q. Kita ada 2 ekor lebah, P and Q. So dia cakap, the coordinates of BP is negative 4, 4. So ini adalah negative 4 dan 4. Then Q adalah 8 dan negative 12. Okay, both bees fly towards each other on a straight line. So mereka, you know, membentuk satu straight line. Then dia cakap the velocity of BP is 3 times more the velocity of BQ. Okay, so lebah P is moving 3 times faster than lebah Q. So my question is, mana satu lebah, which B is going to travel further? P or Q? Mana yang akan berjalan lebih jauh? P. P will travel, sebab dia jauh lebih cepat bahkan. Dan berapa kali lebih laju? 3 kali. That means, bila mereka berjumpa, okay, find the distance. Oh no, distance Okay, kejap. From its initial point where the B is with Q bila mereka berjumpa, mereka akan berjumpa dengan di koordinat yang sama lah. Dan pada ketika itu, P sudah berjalan 3 dan Q baru berjalan 1. Okay, let's put this into a form that we know. Sini adalah P, sini adalah Q. Katakan saya beri ini R lah. Okay, suka hati saya lah. Tempat di mana mereka berjumpa is R. Okay, so P adalah negative 4, 4. Q is 8 and negative 12. The ratio is 3 to 1. Okay, so can we find R? Yes, we can. Okay, we use the formula. Tapi, okay, so step number 1 is find R.
Okay, R coordinate lah. Cari coordinate of R. Secondly, dia minta the distance of BP from its initial point when it meets with BQ. Okay. Dia mau tahu berapakah jarak yang sudah dijalan oleh the BP when it reaches R. So you need to find the distance of PR. I want to know berapa jauh sudah PR itu bergerak. How do we find the distance for coordinate? Okay, kita kembali kepada muka surat depan sekali. Okay, ini adalah benda yang kamu telah belajar semasa di tingkatan, I think tingkatan 2, okay, matematik tingkatan 2, which is this formula. Okay, x2 tolak x1 squared, y2 tolak y1 squared. Okay, if you're not sure how to use this formula, watch yesterday's video. I showed you how to use this formula. Very senang lah. Dia punya 2 koordinat x, kau kasih tolak, kasih kuasa 2. 2 koordinat y, kasih tolak, kasih kuasa 2, tambah. Lepas tu punca kuasa 2 semua. Okay, so ini adalah ulang kaji untuk benda yang kamu belajar semasa di form 2 jugalah. Okay, it's good practice to do that. So this is a 2-step question. Number 1, guna formula yang kita telah belajar setakat ni, cari koordinat R. Lepas itu, find the distance of P sampai R saja, guys. P sampai R saja. Okay, jangan melibatkan Q. Kalau kamu mau, you can find RQ also lah, no problem lah. Kalau if you want the extra practice, find for RQ. Okay, tetapi untuk mendapat jawapan 15 ini, okay, you have to find the distance of P and R. Okay, so ini adalah soalan pertama kerja rumah kamu untuk hari ini. Okay. If you're not sure about anything, kalau kamu mau minta saya ulang mana-mana step balik, tolong beritahu saya. Okay. Alright, question 29. The diagram below shows 3 traffic lights. Wow, cantik sudah kan? Ada sudah koordinat. Oh, C belum lagi ada koordinat. Allah. Okay. Now it is given that the distance from B to C is 5/8 times the distance from A to C. Okay, mari kita buat ini ya. BC is 5/8 times AC. Okay, BC adalah 5/8 kali AC. Let's bring the AC ke bawah. So you get BC over AC equals to 5/8. Okay, so kalau BC adalah 5, saya punya soalan is, what is AB? Berapa ratio, how many parts is AB? 3. Is 3 ya. Macam mana kamu tahu? Sebab AC adalah 8. Keseluruhannya adalah 8. Kalau BC adalah 5, AB adalah 3 lah. Very logic. So this is a very important this one. Dan boleh sudahkah kita cari koordinasi? Boleh. But again, let me ask you the same question. Bila kita tulis x coordinate, okay, sebelah kiri, what do I write? Negatif 5, 1 atau x? What do I write sebelah kiri? Okay, we always write 1. Okay, very good because 1 is the divisor. Okay, yang pembahagi mesti di sebelah kiri. Yang kita kasih darab dengan ini, lepas tu bahagi m plus n, itu semua, itu adalah yang di tepi-tepi. Okay, so remember to open your eyes. Remember to make sure that you put, kamu letak benda yang betul di tempat yang betul. Okay, so this is, kanlah, bolehlah, senang ni soalan sebenarnya. Okay, cuma kita perlu fahamkan ini sahaja. Alright. Last question, 30 ya. So the diagram shows the plan of a straight highway. Contoh, konon lah kan highway, tapi koordinat juga. Okay, now an engineer wants to build 2 rest houses between the 2 towns such that the 2 rest houses divide the road into 3 equal parts of equal distance. Do you understand this one? Dia mau membina 2 rumah rehat, 2 rest houses between the 2 towns. Maksudnya dia mau 1 rest house di sini, 1 rest house di sini. Then dia cakap, divide the road into 3 equal parts of equal distance.
Maksudnya jarak antara P dan R1, R1 dan R2, R2 dan Q, jaraknya adalah sama. Okay. Find the coordinates of the two rest houses. It's so interesting. Okay, kita maksudnya ini adalah 1, 1, 1. Okay. So how do we do this? Macam mana kalau ada dua pembahagi? Okay. Kalau kamu ada situasi dua pembahagi, I suggest that kamu kasih pisahkan. So situasi pertama, P, Q, sini R1. Okay. Situasi kedua, P, Q, sini R2. Saya mau cari koordinat R1, R2. Kan? Okay, let me ask you. P sampai R1 dan R1 sampai Q. Apa dia punya ratio? What is the ratio? Apa dia punya? 1 and 2. 1 and 2. 1 dan 2. Kan? Dan begitu juga untuk P dan R2, R2 dan Q. It is? 2 and 1. 2 and 1. Okay. Kita ada P, kita ada Q, kita ada 1, kita ada 2. Bolehkah kita cari pembahagi ini dan pembahagi ini? Of course boleh. Kan? We just need to find different pembahagi sahaja. Okay. So actually this question is, dia sebenarnya kalau kamu tengok dia punya pengiraan kan, the calculation is not that difficult lah. Okay, cuma kita memahami soalan itu yang mencabar. Okay. Dia mau membina dua rumah rehat supaya jarak di antara ini adalah 1, 1, 1. Tapi kalau katakanlah saya tutup ini, saya mau tengok R1 saja kan, kita nampak sini adalah 1, sini adalah 2, macam ni. Okay, dan sebaliknya jugalah. Kalau katakan saya tutup yang R1, I find that jarak antara P sampai R2 adalah 2 bahagian dan Q sampai R2 adalah 1 bahagian. So kita boleh sudah cari ini, tapi kena buat kerja 2 kali lah. So X coordinate, Y coordinate, X coordinate, Y coordinate. Okay, ini untuk R2, ini untuk R1. Okay, now one last thing sebelum kita berakhir, sebelum saya bagi kamu masa untuk buat kerja lah. One last thing is, make sure that bila kamu menghantar jawapan, if the question says find the coordinates, your answer mesti dalam bentuk begini. Okay, ini adalah, orang minta ini kau mesti bagi inilah. Janganlah orang minta itu kau bagi ini, tak boleh. Okay, if the question asks for coordinates, lepas kamu habis mengirakan, because I see this in a few kerja rumah yang saya belik-belik kemarin kan, I saw this in a few kerja rumah tau. Dia sudah habis tulis koordinat X, koordinat Y, dan dia kasi tinggal saya begitu. So X coordinate is 2, Y coordinate is 7. Begini dia buat jawapan. Okay, cannot. Okay, cannot. Because soalan minta coordinate. So even if kamu sudah dapat nilai X dan nilai Y, you have to write, okay, the coordinate, okay, is 2 and 7. Macam tu. Okay, make sure that you answer the question correctly. Soalan minta coordinate, you bagi jawapan dalam bentuk coordinate. Kalau soalan minta find the value of X, find the value of Y, then ini baru betul. Tapi soalan minta coordinate. Okay, that's why jawapan yang dia beri pun dalam bentuk coordinate. Okay, alright, so 3 questions for today. Okay, sama juga, tolong habiskan semua kerja rumah pada hari ini supaya kamu tidak carry over lah. Setiap berapa mau kamu carry over. 3 soalan saja, saya sudah tunjukkan kepada kamu tata cara untuk apa langkah yang kamu kena lakukan. Now it is up to you untuk melakukan langkah kerja tersebut. Okay, any questions? Ada soalan yang mau ditanya?